प्यारी तू सीताराम। Ni sa 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 re re sa 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 re re sa re ni sa ni sa re re sa ni sa da ni ni re 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 ga ma ga re ga re ni sa ni sa 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 ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram Ram Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 राम राम जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम सीता Ram 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 Shri 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 Ram श्री राम 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 Jai Jai Ram 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 राम जय जय 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 राजा राम 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 राजा Raja Ram 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 Ni sa 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 ni sa 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 ni sa 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 ni sa 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 pa ni sa re ga re re ni pa ma ga ma pa sa ni श्री राम राम 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 श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम Shri Ram Ram 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 Shri Ram मोरे राम लला 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 मोरे राम मोरे राम लला 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 मोरे मोरे राम लला 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 मोरे राम Balaram Ram 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 राम लला मोरे राम राम मोरे राम लला 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 मोरे राम मोरे राम मोरे राम लला श्री राम 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 Sakal sa ni sa ni sa ma pa ga ma pa ni ni sa sa ni sa sa ni sa sa ni sa Ram 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 सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन
कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी আপনারা শুনলেন প্রধানমন্ত্রীর এই মুহূর্তে প্রণাম করছেন। পুজোর কাজ শেষ, 12:55 ছিল নির্ধারিত সময়। কাশীর আচার্য গণেশ্বর পণ্ডিত যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন সেই নির্ঘণ্ট অনুসারেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং তারপর 12:55 মধ্যে পুজোর যে কাজ তা শেষ হলো। আগামীকাল থেকে সাধারণ ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত হবে শ্রী রামলালার দর্শন। আজ প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর ভিআইপি এবং ভিভিআইপিরা রামলালার দর্শন করবেন এবং আগামীকাল থেকে সাধারণ পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে রাম মন্দিরের দ্বার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার এখান থেকে কাছেই সরজু নদীর তীরে একটি জনসভায় যাবেন এবং সেখানে গিয়ে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী।